بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के दुरूस को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल इहसान मीडिया सेंटर को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि नए दुरूस के मुतालिक आपको बर वक्त इत्तला हो सके। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بس.